क्या सब तहजीबें जवाल का शिकार हुईं? दोस्तों, पिछली अक़सात में हमने उन कौमों की कहानियां सुनी जो जवाल का शिकार हुईं। हर एक का अंजाम इबरतनाक था। कभी ज़मीन ने साथ छोड़ा, कभी सियासत ने, और कभी खुद इंसानों ने अपनी बुनियादें खो दीं। मगर आज मैं आपसे एक मुख्तलिफ सवाल करना चाहता हूँ। क्या सब तहजीबें ख़त्म हो गईं? क्या कुछ ने बचने की राह तलाश की? ये सवाल उम्मीद की चमक है। जैरेड डायमंड हमें कोलैप्स में बताते हैं कि जहां बहुत सी तहजीबें खत्म हुईं, वहीं कुछ ऐसी भी थीं जो बज़ाहिर उन्हीं हालात का शिकार हो सकती थीं, मगर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ किया, कुछ ऐसा जो उन्हें ज़वाल से बचा गया। इन तहजीबों की कहानी हमें सिखाती है कि तबाही यकीनी नहीं होती। अगर इंसान सही वक्त पर सही फैसले करे तो वो खतरे को मौके में बदल सकता है। आज मैं आपको इन्हीं तहजीबों की मिसालें दूंगा, वो तहजीबें जिन्होंने माहौल, वसाइल और सियासत को संभाल कर अपना वजूद कायम रखा। तो आइए इन उम्मीद के चिरागों की रोशनी में हम सीखते हैं कि बचने का रास्ता क्या था। वसाइल से हम आहंग जिंदगी। मेरी पहली मिसाल है न्यू गिनी के कबाइल की, एक ऐसी तहजीब जो ना बहुत तरक्की याफ्ता थी न सनती, मगर उसने वो काम किया जो बड़े बड़े मुमालिक नहीं कर सके। माहौल और वसाइल के साथ हम आहंगी। न्यू गिनी में बसने वाले लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनके पास मशीनें नहीं थीं, बड़ी इमारतें या फौजी ताकत नहीं थी, मगर वो अपनी ज़मीन और फितरत से जुड़े हुए थे। वो जानते थे कि ज़मीन को कब आराम देना है, फसल कब उगानी है, पानी कैसे बचाना है और कौन सा दरख्त कब काटना है। वो कुदरत को दुश्मन नहीं, साथी समझते थे। उनके यहाँ ज़मीन को ज़रखेज़ रखने के रवायती तरीके थे, जैसे ज़मीन को बारी बारी इस्तेमाल करना, कुदरती खाद का इस्तेमाल और मकामी बीजों की हिफाजत। ये सब सुनते हुए शायद लगे कि ये पुराने तरीके हैं, लेकिन यही पुराने तरीके ही उन्हें तबाही से बचा गए। जब दुनिया जंगलात काट रही थी, ये लोग दरख्तों की कदर कर रहे थे। जब दुनिया मुनाफा कमा रही थी, ये लोग ज़मीन बचा रहे थे। तो सवाल ये है, क्या सादगी में वो ताकत छुपी है जिससे हम ज़वाल से बच सकते हैं? न्यू गिनी के लोगों ने हमें सिखाया कि तरक्की का मतलब ये नहीं कि हम कुदरत को रौंद डालें, बल्कि असल तरक्की ये है कि हम कुदरत के साथ मिलकर जिंदा रहें। दोस्तों, जब मैंने पहली बार टोकुगावा जापान की कहानी पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि 17वीं सदी में जब दुनिया सनती इनकलाब की तैयारी कर रही थी, जापान ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना। वो रास्ता जिसने उन्हें ज़वाल से बचा लिया। 19वीं सदी से पहले जापान की हुकूमत टोकुगावा शोगुनेट कहलाती थी, जो 1600 से 1868 तक रही। इस दौर में जापान ने मगरबी दुनिया से अपने दरवाजे तकरीबन बंद कर रखे थे। लेकिन अंदरूनी मुल्क एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा था। जंगलात की बेरहमाना कटाई, बढ़ती हुई आबादी, लकड़ी की ज़रूरत, ईंधन, तामीरात, इन सब के लिए दरख्त काटे जा रहे थे, और वो भी बगैर मंसूबाबंदी के। जापान को खतरा लाहिक हो चुका था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो भी उन तहजीबों की तरह बर्बाद हो जाएगा जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। लेकिन फिर एक हैरानकुन फैसला किया गया। टोकुगावा हुकूमत ने रियासती सतह पर माहौलियाती इस्लाहात शुरू की। जंगलात के इंतजाम के लिए कवानीन बनाए गए, दरख्तों के कटने पर पाबंदियां लगाई गईं और जगह जगह शजरकारी की मुहिमात चलाई गईं। सिर्फ हुकूमत ने ही नहीं, अवाम को भी इसमें शामिल किया गया। किसानों को बताया गया कि कब, कहां और कैसे दरख्त लगाने हैं। लकड़ी के मुतबादिल तलाश किए गए, और सबसे बढ़कर जापानी माशरे में ये एहसास पैदा किया गया कि फितरत का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बका से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दरख्त बचाने से कोई तहजीब कैसे बच सकती है? तो सुनिए, वही दरख्त बारिश को रोकते थे, ज़मीन को मजबूत रखते थे और लकड़ी की मुसलसल फराहमी मुमकिन बनाते थे। जंगलात के महफूज होने से ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बची, पानी का निज़ाम भी ठीक रहा और पूरा माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहा। टोकुगावा दौर का ये अमल सिर्फ हुकूमती हुक्म नहीं था, ये एक सोच की तब्दीली थी। वो सोच जिसने जापानियों को माहौल से जुड़े रखा, और यूं वो आने वाली तबाही से बच निकले। आज के दौर में हम जिन माहौलियाती बहरानों का शिकार हैं, जैसे पाकिस्तान में दरख्तों की किल्लत, पानी की कमी, मौसमी शिद्दत, इन सब का हल इसी कहानी में छुपा हुआ है। सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमतें, हमारी क़यादत और हम खुद भी ये सीखने को तैयार हैं? टोकुगावा जापान हमें ये सिखाता है कि अगर रियासत वक्त पर फैसला करे, अवाम साथ दे और फितरत को दुश्मन नहीं साथी समझे, तो ज़वाल रोका जा सकता है। दोस्तों, जब मैंने पेरू के पहाड़ी इलाकों में बसने वाले टुकबान कबीले की कहानी पढ़ी तो दिल से ये बात निकली कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, मगर इंसान की अकल अगर साथ दे तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। टुकबान लोग पेरू की ऊंची पहाड़ियों पर रहते थे।
ایسی جگہ جہاں نہ ہموار زمین تھی، نہ کھیتوں کے لیے موزوں میدان، اور موسم بھی سخت تھا۔ مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی زمین، پانی اور محنت کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا کہ وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ پھلے پھولے بھی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی پہاڑی زمینوں کو قابل کاشت بنانا۔ انہوں نے پہاڑوں پر سیڑھیوں جیسے کھیت بنائے جنہیں ٹیریسز کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے زبردست طریقے سے بنائے گئے تھے کہ بارش کا پانی سیدھا نیچے نہ بہے بلکہ ہر سیڑھی پر رک کر زمین میں جذب ہو۔ اس سے زمین کٹنے سے بچی، پانی محفوظ ہوا اور فصلیں بہتر ہوئیں۔ ٹکبان لوگ جانتے تھے کہ اگر زمین تھوڑی ہے تو اس کا استعمال زیادہ سلیقے سے کرنا ہوگا۔ انہوں نے مقامی بیج استعمال کیے، موسم کے مطابق فصلیں اگائیں اور زمین کو کبھی زیادہ استعمال نہیں کیا۔ ان کے لیے زراعت صرف خوراک حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ایک نظام تھا جو ان کی ثقافت، ان کی بقا اور ان کی نسلوں سے جڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کی حکمت عملی پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا معاشرہ یاد آتا ہے۔ ہم آج بھی زمینوں کو برباد کر رہے ہیں، نہ پانی بچا رہے، نہ زمین کو سانس لینے کا موقع دے رہے۔ ہم سیلاب سے لڑتے ہیں مگر زمین کو بچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ٹکبان لوگوں جیسی سادگی، عقل اور ماحول سے ہم آہنگی اپنا سکتے ہیں، یا ہم صرف سڑکیں، عمارتیں اور شور شرابے کو ہی ترقی سمجھتے رہیں گے؟ ٹکبان قبیلے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کامیابی طاقت یا ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ فطرت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ جینے کے ہنر سے حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے 3 ایسی تہذیبوں کی کہانیاں دیکھی ہیں جو زوال کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود بچ نکلیں۔ نیو گنی کے قبائل، توکوگاوا جاپان اور پیرو کے تکوبان لوگ۔ اب سوال یہ ہے، ان میں کیا مشترک تھا؟ ایسا کیا راز تھا جو ان سب کو بچا گیا؟ میں نے ان کی کہانیاں غور سے پڑھیں اور کچھ سادہ لیکن گہرے اصول سامنے آئے۔ پہلا اصول تھا قدرت کے ساتھ جینا، نہ کہ اس کے خلاف۔ یہ سب تہذیبیں فطرت کو دشمن نہیں، دوست سمجھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ زمین، پانی، درخت سب زندہ رکھنے والے عوامل ہیں اور ان کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے زمین کو باری باری استعمال کیا، پانی کا احتیاط سے استعمال کیا اور ماحول کو سنبھال کر رکھا۔ دوسرا اصول، قائدانہ فیصلوں کی دور اندیشی۔ توکوگاوا جاپان کی مثال لیں۔ جب قیادت نے خطرہ محسوس کیا تو وقت پر سخت فیصلے کیے۔ اگر وہ شجرکاری اور قوانین نافذ نہ کرتے تو آج جاپان بھی شاید ماحولیاتی تباہی کا مثال ہوتا۔ تیسرا اصول تھا اجتماعی شعور اور عوامی شرکت۔ یہ کوئی ایک انسان یا صرف حکومت کا کام نہیں تھا۔ ان معاشروں میں عوام خود حصہ لیتے تھے۔ زمین، درخت اور پانی کو وہ ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اجتماعی امانت سمجھتے تھے۔ چوتھا اصول، مقامی علم کی قدر۔ نیو گنی اور تکوبان لوگوں نے اپنے آبا کی سادگی کو کمزوری نہیں سمجھا بلکہ اسی میں طاقت دیکھی۔ ان کے دیسی طریقے، فطرت سے جڑے ہوئے حل اور سادہ زندگی ہی ان کی اصل طاقت بنی۔ اور پانچواں، سب سے اہم اصول، وقت پر تبدیلی۔ جب حالات بدلے تو ان معاشروں نے ضد نہیں کی، انہوں نے خود کو بدلا، طریقے بدلے، عادتیں بدلیں، اور یہی تبدیلی ان کو زوال سے بچا گئی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ان اصولوں کو اپنانے کو تیار ہیں یا ہم صرف کتابیں پڑھ کر سر ہلا کر رہ جائیں گے؟ یاد رکھیں، یہ اصول صرف پرانی تہذیبوں کے لیے نہیں تھے۔ یہ اصول آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں اگر ہم انہیں مانیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ دوستو، اب سوال صرف تاریخ کا نہیں، اب بات ہماری ذات، ہمارے ملک اور ہماری دنیا کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ تہذیبیں تباہ ہو گئیں، کچھ بچ گئیں، اور دونوں کے پیچھے انسان کے فیصلے تھے۔ تو سوال یہ ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی رستے پر جا رہے ہیں جس پر مایا، روم اور آئسٹر آئلینڈ کی قومیں چلی تھیں؟ اگر میں آنکھیں بند کر کے دنیا کی موجودہ صورتحال دیکھوں تو ہر طرف وہی نشانیاں نظر آتی ہیں جو ماضی میں تباہی سے پہلے دیکھی گئیں۔ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، پانی کے ذخائر خشک ہو رہے ہیں، جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے،
सियासी निज़ाम बिखर रहे हैं, और सबसे बढ़कर इनकार के कोई मसला है। ये वही रवैया है जो माजी की तहजीबों को ले डूबा। जैरेड डायमंड कहते हैं, तबाही का आगाज उस वक्त होता है जब मुआशरा वाज़े इशारे के बावजूद खामोश रहे। हमें आज भी इशारे मिल रहे हैं, लेकिन हम या तो मसरूफ़ हैं या बेखबर या गाफिल। मेरी ज़ाती राय यह है कि ज़वाल कोई अचानक आने वाली क़यामत नहीं होता। ये एक सुस्त जहर है जो हम रोज़ अपने अमल, अपने रवैये और अपनी खामोशी से पीते हैं। हम ज़मीन को काटते जा रहे हैं, पानी को ज़ाया करते जा रहे हैं और एक दूसरे से कटे जा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारे पास वक्त है? जी हाँ, अभी भी है, लेकिन शर्त है कि हम सीखने को तैयार हों। हमें न्यू गिनी के लोगों से ज़मीन की कदर सीखनी है, जापानियों से नज़्म ज़ब्त, टकोबान कबीले से अक्ल और खुद से सच बोलने का हौसला। अगर हमने अपनी सिमत दुरुस्त ना की तो हमें कोई दुश्मन तबाह नहीं करेगा, हम खुद ही अपनी बुनियादें खोखली कर देंगे। लेकिन अगर हमने सीख लिया, वक्त पर संभल गए और इज्तिमाई फैसले किए, तो हम सिर्फ बच नहीं सकते बल्कि एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये था कोलैप्स का मुकम्मल सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसने माजी के आईने में हाल को दिखाया और शायद मुस्तकबिल को बचाने की आखिरी कोशिश की। अब फैसला आपके हाथ में है।